ओडिशा एजुकेशन जोन रे आपनको स्वागत करुछि। आज आम आलोचना करबा ओटीटी पेपर 1 एवं पेपर 2 आसुवा सीडीपी रो किछि बछा बछा एमसीक्यू जहां आपनकर ओटीटी परीक्षा पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हेबो। जो माने चैनल रे प्रथम थर पई आछुंती किंबा चैनल को सब्सक्राइब करनांती दया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतो जहां द्वारा आपण एमिति परीक्षा उपयोगी वीडियो गुडा काम चैनल रे पाई परिबे। चलंतु आमे डेरी न करी प्रश्न आडको जिबा। प्रथम प्रश्न, ब्लूप्रिंट रे कोन थाए? ब्लूप्रिंट रे कोन थाए? ऑप्शन ए लक्ष्य गुड़िकर आपेक्षिक गुरुत्व, ऑप्शन बी पाठ्य उपरे आपेक्षिक गुरुत्व, ऑप्शन सी प्रश्न प्रकार उपरे आपेक्षिक गुरुत्व, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। बुझेला? चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि केउ उक्तिटी मूल्यांकन को सूचाउछि? केउ उक्तिटी मूल्यांकन को सूचाउछि? ऑप्शन ए पिलाटी 94.5 नंबर रखी प्रथम स्थान अधिकार करिछि। ऑप्शन बी घरटीर क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट। ऑप्शन सी कारटी घंटा प्रति 80 किलोमीटर बेगरे गति करुछि। ऑप्शन डी 100 मीटर दौड़ को बिना 12 सेकेंड रे अतिक्रम कला। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए पिलाटी 94.5% नंबर रखी प्रथम स्थान अधिकार करिछि। एही उक्तिटी मूल्यांकन को सूचाउछि। बुझेला? चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र रे निम्नोक्त क्यों तथ्यटी ठीक नुहे? बहु विकल्प प्रश्न क्षेत्र रे निम्नोक्त क्यों तथ्यटी ठीक नुहे? ऑप्शन ए सहजरे प्रश्नपत्र प्रस्तुत करा जाय पारे। ऑप्शन बी समस्त विकल्प उत्तर ठीक बोली जणा पड़े। ऑप्शन सी कम समय रे मूल्यांकन होई पारे। ऑप्शन डी विकल्प मानक मध्यरे विकल्प मानक मध्यरु मात्र गोटे उत्तर ठीक थाए। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए सहजरे प्रश्नपत्र प्रस्तुत करा जाय पारे। चलंतु हम परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि विभिन्न सह पाठ्यक्रम रे शिशुर कृति जानिबा पई कोन व्यवहार करा जाय थाए? यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी रेटिंग स्केल। बुझियला? चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि वस्तुनिष्ठ प्रश्न काहाकू कुहा जाय? वस्तुनिष्ठ प्रश्न काहाकू कुहा जाय? यार सठिक उत्तर हेउछि जो प्रश्नर मात्र गोटे निर्दिष्ट उत्तर थाए ताहाकू वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुहा जाय। बुझियला? चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि श्रेणी प्रमोशन निमंते मुख्यतः क्यों परीक्षण व्यवहार करा जाय थाए? श्रेणी प्रमोशन निमंते मुख्यतः क्यों परीक्षण व्यवहार करा जाय थाए? यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए कृति परीक्षण। बुझेला? चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि मानकीकृत परीक्षण प्रश्न प्रस्तुति निमंते केउ क्रमटी ठीक? मानकीकृत परीक्षण प्रश्न प्रस्तुति निमंते केउ क्रमटी ठीक? यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी शिक्षण उद्देश्य स्थिर करिबा, तापर हमर प्रश्न नक्शा प्रस्तुति, तापर प्रश्न गठन, तापर प्रश्न विश्लेषण। बुझेला? चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि प्राथमिक विद्यालय रे शिक्षार्थी मानकर समयानुवर्तिता अनुध्यान निमंते केउटी मुख्यतः व्यवहार करा जाय? प्राथमिक विद्यालय रे शिक्षार्थी मानकर समयानुवर्तिता अनुध्यान निमंते केउटी मुख्यतः व्यवहार करा जाय? यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए चेकलिस्ट। बुझियला? चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि गठनात्मक मूल्यांकन निमंते केउटीर व्यवहार करा जाय नाही? गठनात्मक मूल्यांकन निमंते केउटीर व्यवहार करा जाय नाही? यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए गृह कार्य। पुणी थे कहूँ जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना दया चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा आप परीक्षा उपयोगी वीडियो गुड़ा आम चैनल पाइपर। चलतु परवर्ती प्रश्न को आम जा। परवर्ती प्रश्न हेउछि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा क्यों श्रेणी मूल्यांकन? माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा क्यों श्रेणी मूल्यांकन? यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी सामग्रिक मूल्यांकन। बुझिहेला? चलंतु आमे परवर्ती प्रश्न को जिबा। परवर्ती प्रश्न हेउछि
କେଉଁ ତିନୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କୌଶଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? କେଉଁ ତିନୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କୌଶଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ପଚାରିବା ଶୈଳୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ବୁଝାଉଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ବୁଝାଉଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ଏ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ 1 ମିନିଟ୍ ସମାପ୍ତ କରି ଦୌଡ଼ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନକୀକୃତ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପରୀକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଉଥିବା କେଉଁ ସାଧନ ଉପସ୍ଥିତି ବ୍ୟବହାରର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଉଥିବା କେଉଁ ସାଧନ ଉପସ୍ଥିତି ବ୍ୟବହାରର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏ ଯେଉଁ 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଗଠନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, କାରଣ ଏ 3ଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଯିବା। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନନ୍ୟ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନନ୍ୟ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୁଝିହେଲା? ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 20ଟି MCQ ନେଉଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ OTT ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଏହି 20ଟି MCQରୁ କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାନେ OTT ପରୀକ୍ଷାଟା ପାଖି ଆସିଲାଣି, ଆପଣ ଯେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।